मुकाबले में ज़्यादा वाकिफ होंगे। कोई मसला अपने मुल्क ही का नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के अंदर जिस तरह के हालात हैं, वो जिस तरह मेरे लिए बाइस तशवीश हैं, वो आपके लिए भी यकीनन तशवीश का बाइस होंगे। और हर आदमी, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, अपनी जगह के ऊपर पूछिए तो अपनी परेशानी का इजहार करता है। हम भी दुनिया में आपकी तरह रहते हैं, आप हमारी तरह रहते हैं। वो हालात हैं, उन हालात की फ़िक्र हर एक को है, और हम भी ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला उन हालात को ऊपर वाला ठीक कर दे, ताकि सब लोग, चाहे वो कहीं भी दुनिया में रहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ, चैन सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। यही मेरा कहना था। ज्ञानव्यापी और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर जो सन 91 के अंदर जीत हुई थी, उस समय ये मसला मुसलमानों ही का है। उसने बड़ी हद तक मुसलमानों को मुतमईन कर दिया था, और हम ये समझते थे कि और मुद्दे ख़त्म हो गए। लेकिन फिर कपरस्त ज़हनियत ने उनको ख़त्म होने नहीं दिया, और यहाँ मस्जिद और मकबरा की ईदगाह के मसाइल को भी शुरू कर दिया। जो एक दो दिन पहले हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, इसने ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में गोया कि उन्हें ये मजबूर कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएं। जो कमेटी लड़ रही है, वो कमेटी इसके लिए तैयार है, और उसने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बातचीत भी कर ली है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो इस मसले को भी कोर्ट के अंदर ले जाएंगे। अब कोर्ट के मसाइल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हम अभी इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए। हम क्या कह सकते हैं, किसी की खामोशी, सियासी पार्टियों की खामोशी की अच्छी चीज नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने कानून बनाया था, उन्हें इस मसले के अंदर आगे आना चाहिए था, तो ये कहना चाहिए था कि जो कानून बना था, अब उस कानून के खिलाफ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो खामोश हैं तो यकीनन खराब। लेकिन सर, कोर्ट का मुल्क हमारा है, सुप्रीम कोर्ट हमारी है, हमने मुल्क के दस्तूर को बनाया है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करता है, हमारा मुल्क का जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो फैसला करता है, तो हम उसके खिलाफ नहीं करेंगे। हम कहेंगे, आज भी हम कहते हैं और हम कहते चले आए हैं कि हम अपने मसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है, हम उस फैसले के ऊपर खामोश हो गए। बोला ना क्या देख ली गई, हमने फैसले को सरापों पर रखा। आस्था के नाम के ऊपर दी है। ये कहा जाता है कि आस्था की बुनियाद के ऊपर, आस्था की बुनियाद के ऊपर नहीं। ये आस्था क्या हो, तो जब ये कह दिया कि राम जन्मभूमि नहीं है, तो फिर आस्था क्या है? बोला ना क्या आपको सुप्रीम कोर्ट जब वो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि ये मस्जिद अपनी जगह बनी हुई है, यहाँ राम मंदिर नहीं था, तो मसला खत्म हो गया कि ये आस्था का कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने क्यों किया है, मैं अब इस बात को उखाड़ूं और ये कहूँ कि क्यों किया है, ये कोई बात नहीं है, नामुनासिब बात है। लेकिन मैं इसको आस्था की बुनियाद पर नहीं समझता। आस्था की बुनियाद पर तो जब होता है, तो वो ये कहते कि ये मस्जिद राम जन्मभूमि की जगह है, मंदिर था, उसको तोड़ करके बनाया गया। उन्होंने तो ये नहीं कहा, उन्होंने तो कह दिया कि ये मस्जिद अपनी जगह पर बनी, यहाँ कोई राम मंदिर था ही नहीं, ना ये स्थान है राम का। मौलाना मेरे पास से जाने वाली है, सुप्रीम कोर्ट है, ये मसाइल चल रहे हैं। क्या होता है कल को, उसको मैं नहीं कह सकता हूँ, वो आगे हालात बताएंगे कि क्या होता है। मौलाना जमहूरियत में बहुत सारे जो मैं ये समझता, तो अब बाबरी मस्जिद के सिवा किसी मस्जिद के मसले को उठाना नहीं चाहिए था। मेरा मानना ऐसा है। जमीयत उलमा इस चीज को इसी तरह देखती है, उठाया जा रहा है कि फिर खबरस्त ताकतें हैं मुल्क के अंदर, जो कभी इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और गुर्बत को पैदा नहीं होने देंगी, बाकी नहीं देंगी।
یہ مسئلہ ہے. یہ کیا سرکار جو ہے الیکشن اپنے پوتر استھان کو جہاں وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ ایک زمانے سے ہے، آپ کیسے اس کو دے سکتے ہیں؟ جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جگہیں ہماری ہیں، کسی اور کی نہیں ہے. ہمارے نزدیک مسجد پوتر استھان ہے، کسی دوسرے کے دھرم کی زمین پر قبضہ کر کے ہم مسجد بنا لیں، ہمارے دھرم کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جہاں مسجد ہے وہ جگہ مسجد ہی کی ہے، مسجد وہاں بنائی ہے. ہم وہ کسی دوسرے کو کیسے دے دیں؟ بابری مسجد کیس میں مجھ سے تو کوئی بات RSS کی نہیں کہ میں گیا تھا کے بعد میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. آپ نے سنا ہوگا کہ RSS نے یہ بات کہی، میں نہیں جانتا ہوں. لیکن گورنمنٹ کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. اب ہو رہا ہے اور مجھے حیرت ہے کہ کورٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہوگا، ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے. مولانا جمہوریت میں بہت سارے مسائل سرکت بات چیت اور سمواد سے حل ہوتے ہیں، لیکن پچھلے 10 سالوں یا 9 سالوں میں اگر دیکھیں میں کہہ رہا ہوں تو میں گیا ہوں. کیا پردھان منتری سے آپ ملے ہیں؟ دوسرے لوگ بھی گئے ہیں، میری 1.25 گھنٹے تقریباً ان سے بات کی. میں خود ہی اٹھایا، اس لیے کہ جمعے کا دن تھا اور 11 بج رہے تھے، مجھے آنا تھا، جمعے کی نماز پڑھنی تھی. میں اگر بیٹھا رہتا بات کرتے رہتا، ہو سکتا ہے آپ کو گھنٹہ اور بات چیت چلتی. ایسی بات نہیں ہے. کیوں بائیکاٹ کریں گے؟ اس لیے بائیکاٹ کریں گے. لوگ جاتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. جو سیاسی لوگ ہیں، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، میں کہاں جاؤں گا؟ مجھ سے چل کر کے 10 قدم بھی نہیں چلا جاتا ہے، لیکن لوگ جاتے ہیں، ملتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹیوں نے گیان واپی اور متھرا کا معاملہ اٹھایا ہے، ورشپ ایکٹ کے ہوتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، لیکن الہ آباد ہائی کورٹ بھی اس معاملے کو آگے بڑھا رہی ہے اور آپ کی طرف سے لگاتار آ رہا ہے کہ جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کو ہم مانیں گے. ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی اس سے آگے کوئی کورٹ نہیں. ہم کیا کریں گے بتائیے؟ اچھا اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے، مسلمان کیا کریں گے؟ آپ بتائیے. رستہ نہیں مولانا، وہاں تک جائیں گے. ہمیں یقین ہے کہ ہر مسجد کی جگہ بنے. کسی مندر کو توڑ کر مسجد اسلام میں نہیں بنائی جا سکتی. ہم اس کو ہزاروں روپے کا اس پر، لیکن ہمارے ملک کا اگر بالکل سپریم کورٹ آخری چیزیں وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے، کیا کیا جائے گا؟ ہم نہیں کر سکتے ہیں. مولانا سروے کو سروے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سروے کرا لیجیے آپ. ہمیں یقین ہے کہ سروے کی رپورٹ اگر صحیح معنی میں آ رہی ہے تو یہی ہوگی کہ یہ مسجد ہے. کسی